प्रेज द लॉर्ड। मो प्रभु को महानामर गौरव करे प्रशंसा करे। अनेक दिन पर आज संध्यारे पुणी थे प्रभु मते आपण मानक सम्मुखरे उपासना रे जोग देवाई सुजोग देले। एथिपाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए। ता सहित उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी मंडल कर्मकर्ता विशेषकर आज उपासना परिचालना करुथिबा आमानकर प्रिय भौणी समस्त को मो प्रभु जीशु बहुमूल्य नाम रे प्रेज द लॉर्ड जनाए। प्रभुंकर गौरव हो। आसंतु आमने एते बेले खूब अल्प समय आम ईश्वर वाक्य आलोचना करिबा, शिक्षा करिबा, बाइबल अध्ययन करिबा। जेहेतु आमने जगत मध्यरे मंडली मध्यरे ख्रीष्टीय परिवार मध्यरे जो समय वास करुचु आमने प्रभुंकर गौरव करुचु, दिवारात्र प्रार्थना करुचु, उपासना रे अंशी होउचु। एहा होछि प्रत्येक ख्रीस्टियन रो आत्मिक जीवन। हालेलुया। ये जीवन शैली प्रत्येक विश्वासी मध्यरे हेबा आवश्यक। प्रत्येक समय प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, उपासना एटा पूरा अभ्यासगत आम जीवन रे रहिबा आवश्यक। आज माने जो विषय मु आपण मानक निकट रखिबा को चाहे केवल तीनोटी प्रश्न आपण मानक रक्षा करिया पई चाहे मु एई तीनोटी प्रश्न रु आमाने शिक्षा करिबा। एई तीनोटी प्रश्न अति बड़ प्रश्न। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आमाने प्रथम प्रश्न देखिबा जे जने व्यक्ति कहउचंती तेबे किए परित्राण पाई पारे। एवं आउ गोटे प्रश्न जने व्यक्ति कहउचंती परित्राण पाइबाकू मु कोन करिबी। एवं आउ गोटे दल कहउचंती आमे माने किपरि रक्षा पाइबू। ए तीनोटी प्रश्न पर आमाने अल्प समय शिक्षा करिबा। जड़े व्यक्ति धनी व्यक्ति ज्ञानी जड़े बुद्धिजीवी समाज रे प्रतिष्ठित व्यक्ति से आसी प्रभु जीशु को चरण तले नतमस्तक होई लेखा जाए मार्क 10 अध्याय 26 पदरे से जानुपाती आसिकी कहउचंती। जो समय आम मार्क 10 अध्याय 1 पदर देखिबा जड़े धनी व्यक्ति आसी कहउचंती अनंत जीवन रो अधिकार हेबा पाई मु कोन करिबी। प्रभु जीशु तांकु उत्तर करी कहउचंती तुमे कोन आज्ञा गुडी को जानि नाहो कि चोरी करो नाही, नरहत्या करो नाही, मिथ्या साक्ष्य दिया नाही, पिता माता को समादर करो, व्यभिचार करो नाही, ए सबु आज्ञा जानि न कि। से व्यक्ति कहउचंती ए सबु मु बाल्य कालरू पालन करि आसी अछि। केते सचोट, केते सरल, केते ज्ञानी लोक से एते सब पालन करि आछिछन्ति। तथापि प्रभु देखुचंती आ से कहिले तुम पाखरे आउ गोटे विषय उणा अछि। समस्त धन कौन कर तमे विक्रय कर एवं दरिद्र मानकु दान कर आ तुम स्वर्ग रे धन पाइब। तुम्हें मोर अनुगमन कर। जो समय यही विषय को प्रभु जीशु कहिले से व्यक्ति जनक मन दुख कले आ से नीरव रहिले आ से चली गले। कारण से अनंत जीवनर अधिकार विषय चाहिए मध्य तांको पाखरे थिबा धन पाई, प्राचुर्यता पाई, संपत्ति पाई सीए ताहा पाई पारुना। प्रिय माने मु आज कहबा को चाहे से व्यक्ति जनकर प्रश्न रे ही रहिला। से चाहिथिले से प्रभु जीशुंकर आदेश, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आज्ञा मानि थांते, किंतु से चाहिए जगतर धन परित्राण तांको पाई प्रश्नवाची होई रहिला। आज अनेकंको पाई परित्राण गोटे प्रश्नवाची होई रहिला।
आज अनेक धन संपत्ति परित्राण पाई पारुना, अनेक आज अनेक प्रतिष्ठित होगापाई निजर साम्राज्य विस्तार करने आधिपत्य को विस्तृत करने परित्राण हराउछंती। ए व्यक्ति जनक एते विश्वासी थिले, प्रभु भयालु थिले, आज्ञा पालन करने लोक थिले, किंतु धन पाई से परित्राण को पाइले नहीं, अनंत जीवन अधिकार हे पारिले नहीं। तार प्रश्न रही रहीगला। तेणु से 10 अध्याय मार्क 10 अध्याय 26 पदरे तेबे किए परित्राण पाई पारे बोले शिष्य माने एथि पाई कहउछथि, कारण प्रभु शिष्य मानक आडू एवं जनगहली आडू से अनेक कहउछथि, सुन धनी व्यक्ति कष्ट रे ही स्वर्ग राज्य जाई पारिबो, जीवार चांस अछि किंतु कष्ट रे जाई पारिबो। तेणु से दृष्टांत रे गोटे कहिले, छिद्र छुंचीर छिद्र दे ओट जाई पारे, किंतु स्वर्ग राज्य को धनी व्यक्ति जीवा बहुत कष्ट। एई विषय जेतबेले प्रभु कहउचंती, सही समय शिष्य माने पचारुचंती, तेबे परित्राण पाइबो किए? एते जदि छाणी है कि जीवे। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने, बाइबल कहे समस्ते पाप करियछंती, किंतु ईश्वरंकर अनुग्रह द्वारा आमाने परित्राण पाउछु। हालेलुया। मु कहबाको चाहे प्रथम व्यक्ति विषय आमे शुणुथिलु, से व्यक्ति परित्राण ठारू वंचित हेले, अनंत जीवनर अधिकार हेबारे से आ अंशी हेई पारिले नाही। तेणु प्रभु से योहन लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 9 पदरे कहउचंती, मु द्वार, जी मो दे प्रवेश करिवो सी रक्षा पाइबो। हालेलुया। यीशु कहउचंती, मु द्वार, जी मो दे प्रवेश करिवो से रक्षा पाइबो, नचेत रक्षा पाइबो नाही। शिष्य माने पचारुचंती, किए रक्षा पाइबो, किए परित्राण पाइबो? जी यीशु को मध्य दे जीव, प्रभु यीशु जे से द्वार अटंती एकमात्र, तांको दे गले ही रक्षा पाइबो। द्वितीय प्रश्न आमे देखिबा से प्रेरित 16 अध्याय 30 पद जहां माने पाठ करिथिलु। आउ सेमानकु बाहर को आनी कहिले, महा स्वयं माने परित्राण पाइबा निमंते मते कोन करबा पड़िबो? देखंतु ए स्थान रे पाउल एवं सिला रात्रि समय से माने कारागार रे थाई, जेल मध्य रे थाई, से माने प्रार्थना करूछंती, उपासना करूछंती, परमेश्वरंकर आराधना करूछंती, एवं भित्ति मूल टळमळ होउछि, पुनादी दहली जाउछि, समस्त बंधन छिंडी जाउछि। रात्रि रो उपासना रे, रात्रि रो आराधना रे, आउ से समय रे सब द्वार उन्मुक्त होउछि। जो कारारक्षक माने थिले से माने हतबाक होउछंती, छान्या होउछंती। एबे कोन करिवो? आम उपरे एक्शन निया जिवो, सब कैदी पळै गलेनी बोधे, देखो सब चेक करो, कारण सब बंधन फिटी जाइछि, गेट गुड़िक खोला होइछि। आ व्यस्तता मध्य देखुछंती जे आमर ए चाकरी रे रहिबार सुजोग नाही। एते बड़ अपराध आमे कलु, आमे जानि सुनी छाड़ी देलु, कैदी मान को छाड़ी देलु, एई एक्शन आम उपरे हबो, सेथि पई आमे कोन करबी? मु नहीं खंडा काढ़ी हत्यार काढ़ी से निजको बोध करूचंती, से निजको हत्या करूचंती। एते बड़ लज्जाजनक विषय। जदि आजिर समय भली हेइथिले तुरंत सोशल मीडिया रे सेटा भाइराल होता। आ सेई दिन सेई कारारक्षक निजको बोध करिया पई चेष्टा करूचंती, किंतु पाउल डाकुचंती, हालो महाशय, सेमिति करो नाही,
ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାହୁଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି, କାରାରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାଶୟ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? What must I do to be saved? ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ କହିଲେ, ପାଉଲ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ସେଇ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 31 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 16 ରୁ 31। ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ସପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏଇ କଥା ସେମାନେ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାରାରକ୍ଷକ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇବି, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ, ଜଣେ ଅଧର୍ମୀ, ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ, ସମାଜରେ ନ୍ୟୁନ ଘୃଣ୍ୟ ଲୋକ, ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତାହା ହେଲା ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ତାହା ତ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠିତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଜଣେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯଦି ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କରୁ, ଏଇଟା କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି? ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ମହାପରିତ୍ରାଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ, ତାକୁ କିଏ ଆକୃତି ଦେଇ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଦମ ଯେପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲେ। ସେଇ ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା ନ କର ବୋଲି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା ମାନେ, ଆମମାନେ ମହାପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଅବହେଳା କରୁ, ଯେକୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମମାନେ ଅବହେଳା କରୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ହରାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଆମେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ଉତ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଏବ୍ରୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ଆମମାନେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇକି ଅଛି। ମୁଁ এই ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବି? ଆମେ ସପରିବାରରେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ? ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କୋଉଠି ମିଳେ? ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ। ସାବଧାନ, ଯେ ବାକ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କର, କାରଣ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ,
ତେବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ, ଏହା କେତେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ। ହଁ, ଏହା ବାସ୍ତବ ବିଷୟ। ବାକ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସୁସମ୍ବାଦ ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ସୁସମ୍ବାଦ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର କଥା କହୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା କହୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସପରିବାରରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ, ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଆମମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ରକ୍ଷା ପାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ, ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦ୍ୱାର, ପରିତ୍ରାଣର ଦ୍ୱାର, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତୃତୀୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।